দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অসহযোগিতার অভিযোগ অস্বীকার ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের। রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চললেও ব্যারাকপুরে বিঘ্নিত হচ্ছে দুয়ারে সরকার পরিষেবা। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প আয়োজন করা হলেও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিদায়ী সহসভাপতি কাশীনাথ সাহা। তিনি বলেন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঠিকমতো সহযোগিতা করছে না, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্য করছে না। এর মূলত অভিযোগ আছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে মানবিকতার সাথে যে দুয়ারে সরকার করছেন, যেখানে মানুষ লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধার জন্য মমতা ব্যানার্জি এই দুয়ারে সরকার করেছে। কিন্তু যেহেতু আমরা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে আছি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঠিকভাবে সহযোগিতা করছে না, যার ফলস্বরূপ আজকে এত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, শুধু ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট নয়, জলাপাহাড়, লেবেং, দার্জিলিংয়ে দুটো ক্যান্টনমেন্ট, সেখানেও একই অবস্থা করে মানুষকে মানে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এই যে পাসওয়ার্ডগুলো যেগুলো লগ ইন করায়, এগুলো কোনো সিস্টেমেটিক নেই। এখানে টিচারদের পাঠিয়েছে, টিচাররা তো এইসব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। এখানে ক্লারিক্যাল কাজ যারা ক্যান্টনমেন্টে করে তাদেরকে পাঠানো উচিত, তারা ভালোভাবে এই কাজগুলো বুঝতে পারতো, কিন্তু এই টিচাররা তো বুঝতে পারছে না। এর জন্য মানুষ খুব অসুবিধায় হচ্ছে। মানে শুধু ক্যান্টনমেন্টের মানুষকে এইভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। একই জিনিসকে একবার এক একজন মানুষ 3 বার 4 বার করে ফর্ম ফিল আপ করেছে, নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ফেলে রেখে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এর আগে হয়েছে, কিন্তু মানুষকে এমন অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে, এই অসহায় মানুষগুলো বুড়ো বুড়ি থেকে আরম্ভ করে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তা করছেন। কিন্তু এরা কোনো কর্ণপাত করছে না। সিওর সাথে কালকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নবান্ন থেকে এসেছিলেন, এসডিও সাহেব ছিলেন, আমাদের নর্থ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মলয় ঘোষ, সঞ্জীব সিং, আমি সিওর সাথে আমরা দেখা করে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। তারপরেও কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি। আজকে মানুষ এইভাবে অসহায় অবস্থায় আমাদের জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট বলেছে 5 তারিখ, আর আজ কাল 29, 30 এবং 31 এই 3 দিন আমাদের ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের টাইম আছে। অপরদিকে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জ্যোতি কাপুর বলেন, সম্পূর্ণ অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি জানান, দুয়ারে সরকারের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন সচিব ডক্টর সৌমিত্র মোহনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং মানুষ যাতে রাজ্য সরকারের কোনো রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই বিষয়ে সমস্ত রকমভাবে নজর রাখা হচ্ছে। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस कंप्लेन का खंडन करना चाहूँगी। ये बात सत्यता से परे है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमने इस पूरे द्वारे सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको बहुत ही महत्व देते हुए ससमय इसकी पूरी व्यवस्था कराई है। कैंट बोर्ड के 2 प्राइमरी विद्यालय हैं, दोनों में ही इसकी लोकेशन सेट की गई है। हेड मिस्ट्रेसेस दोनों स्कूल की जो है उसका मुआयना कर रही हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसके सुपरविजन कर रहे हैं और उसके ऊपर मैं इसमें विशेष अपनी पर्सनल रुचि लेकर के इसका फीडबैक ले रही हूँ। हमारे असिस्टेंट टीचर, ऑफिस के तरफ से क्लरिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, एमपीएस स्टाफ सभी वहाँ पे मुहैया कराए गए हैं। अभी तक हमने इसमें फॉर्म्स भी प्रिंट करके लोगों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, विडो पेंशन हो, ओल्ड एज स्कीम हो, स्वास्थ्य साथी हो, इन सारी स्कीम्स के फॉर्म्स अभी तक जनता लेके भी जा रही है। यह अपने आप में प्रूफ है कि हम आगे बढ़ के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। और हमारा इसी क्रम में सबसे बड़ा योगदान ये अभी हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि आदरणीय ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉक्टर सौमित्र सर यहाँ पे विजिट के लिए आए थे द्वारे सरकार कार्यक्रम में। ऑन द स्पॉट उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए जो हम छावनी परिषद ने अपनी जनता के लिए परेशानियां उनके सामने रखी कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका लाभ हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए समस्या ये है कि आईडी और पासवर्ड कैंट बोर्ड बैरकपुर का क्रिएट नहीं किया है। आईडी पासवर्ड जिसके लिए हम नॉर्थ बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे। सर की अपने पोजीशन, उनका पॉजिटिव आउटलुक जिसके लिए हम अत्यंत उनके
ग्रेटफुल भी हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। उन्होंने तत्काल मौके पे ही इस मसले का सलूशन बताया और उन्होंने एसडीएम को भी इंस्ट्रक्शन ये इशू करवाए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि आईडी पासवर्ड कैंट बोर्ड का सेपरेट क्रिएट किया जाए। कैंट के जितने निवासी हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट के मिलें क्योंकि वो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के रेसिडेंट्स हैं, ड्यूली ऑथराइज्ड वोटर्स हैं। अतः हमारी तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनको हर एक को लास्ट माइल तक बेनिफिट्स जितने सरकारी स्कीमें हैं उनकी मिल सकें।